Leiskit man pristatyti pirmąją mūsų pranešėją, kuri dėl įvairių priežasčių man yra labai mielas svečias. Kas, jeigu, kiek žinau, turėtumėt visi žinoti, bet ten yra vertimai pranešimo, nes pranešimas bus prancūzų kalba. Tai vertimai į lietuvių ir anglų kalbas ten galite pasimti ir sekti. Kaip, bet jau man atrodo, kad... liko tik angliškas. The presentation will be in French and you can find an English or Lithuanian translation in writing over there at the counter, if anyone needs that. Tai grįžtu prie pristatymo. Man tikrai didelis džiaugsmas pristatyti Chantal Delsol. I am absolutely very happy to introduce Chantal Delsol. Dėl įvairių priežasčių. For various reasons. Viena iš jų dėl to, kad Chantal Delsol jau žinoma Lietuvoje ir manau, kad ne vienas, bet kai pradėjom skelbti programą ir tai ne vieną kartą buvau išgirdęs, Chantal atvažiuoja. One of those reasons is that Chantal seems to be known in Lithuania already, and when we started announcing the program, I heard several times this reaction that, wow, Chantal Delsol is coming. Kita priežastis yra, kad Chantal Delsol yra, tai bent Wikipedia rašo, yra filosofė, istorikė ir rašytoja. Another reason is that, at least according to Wikipedia, Chantal Delsol is philosopher, historian and writer. Tai tiesiog, sakyčiau, tobulas pranešėjas NIDOS forumui. So I'd say that's a perfect combination for a speaker at NIDOS Forum. Nes mes visada siekiame, kad būtų įvairios disciplinos, kad būtų ne tik mokslininkai, bet ir rašytojai. Because we are always aiming for this balance between different fields of study, and also we aim to have not only academic scholars presenting here, but also writers or cultural agents, so to say. Last but not least, kaip sako anglai, man atrodo, mes pirmą kartą forume turime viešinę ir kalbėtoją iš Prancūzijos. And last but not least, this is the first time in our forum that we have a speaker from France. Mes esame pripratę, kad čia dažniausiai turime Lenkų, turime Vokiečių, turime vidurio ir rytų Europos žmonių. We are used to welcoming speakers from Poland and Germany and Central European countries. Bet ne taip paprasta iš tų didžiųjų Europos mamutų prisikviesti svečių. But it's not always so easy to invite guests from the behemoth countries of Europe. Tai čia mano motyvai, kodėl aš taip labai džiaugiuosi. So those are my motives why I am so happy to have Chantal Delsol here. Ir aš tiesiog siūlau Chantal pradėti savo pranešimą. And so I suggest Chantal to just start your presentation. Merci de m'accueillir dans ce pays que je connais depuis longtemps. Je suis venue un certain nombre de fois ici, en Lituanie, mais jamais à Nida. Donc je suis très heureuse. Yes, thank you to welcome me here. I went a lot of time in Lithuania, in Vilnius. I like this country, but I never went in Nida, so I am very happy to come here. Tai ačiū, kad mane čia pasikvietėte. Aš esu kelis kartus buvusi Lietuvoje, Vilniuje, bet niekada nesilankiau Nidoje ir labai džiaugiuosi čia būdama. J'ai intitulé mon texte « L'Occident au temps du danger, se souvenir et réapprendre ensemble ».
Alors, dans votre question, je note que vous parlez de l'Europe et pas de l'Occident. Votre préoccupation, c'est l'unité du vieux continent. Vous craignez que cette unité se fissure, soit pour des départs vers les USA, le Brexit, soit pour d'autres raisons. Il faut noter d'abord que le continent européen n'a jamais constitué une véritable unité. Tous nos pays sont divers. Et les historiens s'accordent pour dire que nos succès historiques sont ancrés dans cette diversité. Si nous avons pu, dans le passé, tirer parti des découvertes scientifiques, par exemple, déployer des régimes parlementaires sophistiqués, des démocraties, conquérir le monde, c'est parce que l'Europe était composée d'une multitude de pays et de langues en émulation, même en concurrence. Il faut ensuite constater que le vote du Brexit et les courants eurosceptiques qui fleurissent dans presque tous nos pays récusent l'Europe institutionnelle pour une seule raison. Elle est trop unitaire. Elle cherche à imposer à tous une uniformité. Il faut ensuite constater que le vote du Brexit et les courants eurosceptiques qui fleurissent ici vont à l'encontre de la spécificité de l'Europe, car cette spécificité est celle de pays divers qui veulent rester divers tout en restant unis. Il y a des fondements importants qui nous unissent. Ces fondements se repèrent clairement à travers les critiques de nos adversaires. Je vais en parler. Pourtant, ces fondements eux-mêmes exigent le respect des diversités. C'est probablement ce que les instances européennes n'ont pas compris. Autrement dit, ça peut paraître contradictoire, mais c'est européen. Notre unité est menacée par le manque de respect des diversités internes. Ou si vous préférez, notre unité est menacée par une volonté de trop d'unité. C'est ce que je vais essayer de montrer ici. Depuis la conquête des Amériques, autrement dit pendant 5 siècles, la culture occidentale a revendiqué son statut universel pour s'étendre sur toute la Terre. Nos conquêtes se sont donné des allures de mission dans le sillage de notre tradition, c'est-à-dire depuis Périclès, qui apportait la démocratie aux villes sujettes, jusqu'aux chrétiens qui menaient la croisade au nom de la vérité. Les droits de l'homme représentaient le nouveau discours prosélyte porté par ses apôtres. Et le message passait. Après Pierre le Grand, occidentalisant de force la Russie, on a vu le Japon ou la Turquie en faire autant. L'ensemble des cultures extérieures, en l'espace de quelques siècles, non seulement s'occidentalisaient plus ou moins volontairement, mais bien souvent revendiquaient nos principes et nos vocables. Et finalement, la plupart des régimes du monde, y compris les plus autocratiques, s'affichaient démocrates. Tout cela était vrai jusqu'au tournant de ce siècle. Depuis à peine 20 ans, la réception du message occidental a changé. Et cela sur tous les continents. En Chine et chez plusieurs de ses voisins, dans une grande partie des pays musulmans, en Russie. La nouveauté est celle-ci. Nous trouvons en face de nous pour la première fois des cultures extérieures qui s'opposent ouvertement à notre modèle, qui le récusent de façon argumentée et qui légitiment un autre type de société que le nôtre. Cette récusation, non plus dans la lettre, mais même dans son ampleur, est nouvelle. Elle bouleverse la compréhension de l'universalisme dont nous pensons être les détenteurs. Elle change la donne géopolitique. Ces diverses mises en cause de l'Occident traduisent la fin d'une ère
qui a commencé au XVe siècle, l'occidentalisation du monde, qui s'était accomplie d'abord par la colonisation armée, puis par les influences diverses au cours d'une histoire de 5 siècles. On a vu dans l'histoire des empires grandioses, influents, romains, mongols, mais c'est la première et seule fois qu'une culture s'impose sur la terre entière, non seulement par la force, mais aussi, et peut-être surtout, par l'envie et par l'imitation. Et le phénomène qui se produit aujourd'hui est tout aussi nouveau, c'est-à-dire la récusation par beaucoup de cultures à la fois de ce modèle qui autrefois, auparavant, avait été imité avec passion. Car c'est bien la culture occidentale qui se retrouve ici mise en cause. Devant ce bouleversement inédit, cette perte radicale d'influence, nous devons savoir clairement ce que nous voulons défendre, car nous avons des adversaires et même des ennemis dans le monde entier. Partout, en Russie, en Chine par exemple, avec le document numéro 9 de 2013, ou dans les pays musulmans, la récusation de l'universalisme européen revient à une critique des principes occidentaux. Nos principes, que nous annonçons comme universels, les droits de l'homme, valables pour tous les humains, d'après nous, sont décrits comme une idéologie particulière qui cherche à s'imposer sous couvert d'universalité. Le russe Zinoviev appelle occidentisme l'idéologie des droits de l'homme qui cherche à conquérir les autres cultures sous le prétexte qu'elle est faite aussi pour eux. Nous retrouvons cette rhétorique absolument partout. Que recouvre-t-elle ? Généralement, elle recouvre une légitimation des régimes autocratiques. Partout, la critique de la liberté personnelle occidentale s'agrémente de colère sourde et de discours haineux. Face à l'individualisme occidental, dit le document numéro 9, que vous pouvez googliser, la lutte est décrite comme perpétuelle, complexe, atroce. La récusation est si profonde que des groupes musulmans réclament l'instauration des sociétés de l'islam ancien, communautaires et organiques, pour échapper à l'influence occidentale. Ce qui est visé ici, c'est tout ce qui entoure et conditionne l'autonomie personnelle, la société des contrats, où les solidarités sont volontaires et acquises. Ainsi, un différentialisme ou relativisme assumé et combatif est la figure actuelle du large discours non occidental. On le retrouve chez Lee Kuan Yew, chez Poutine, chez Xi Jinping, chez Erdogan, pour ne donner que les plus grands exemples. La notion de valeur asiatique prend sa source à Singapour à la fin des années 80, sous le gouvernement de Lee Kuan Yew. Face aux déclarations des droits de l'homme venues d'Occident, il s'agit de clarifier et d'énumérer les principes fondamentaux de la vie sociale et politique dans une conception asiatique. Au préalable, c'est donc bien un refus d'alignement sur l'Occident, une volonté de légiférer ce refus en conceptualisant la différence. Cet anti-occidentalisme nouveau, qui ne cesse de se renforcer sous de multiples voies, nous impose de nouveaux comportements. Bien sûr, les historiens et les philosophes se penchent sur les causes d'un phénomène aussi inédit. Mais en premier lieu, la question est géopolitique. Nous autres, Européens, nous avons à resserrer les rangs, car nous sommes dénigrés, mis en cause, récusés.
Cette situation nous oblige d'abord à considérer ce qui nous est commun, puisque c'est justement cela, ce commun, qui attire la récusation extérieure. Autrement dit, le regard négatif des autres met forcément à jour un donné positif qui fait notre identité européenne commune et par là notre unité culturelle. Nous pouvons ainsi désigner en creux, à partir de ce que les autres cultures nous reprochent, nos principes. Nos principes ne sont peut-être pas universels, puisque nombre de cultures les récusent, mais en tout cas, ils sont nôtres. Et dans la situation géopolitique actuelle, nous avons intérêt à les défendre, parce que nous n'avons pas l'intention ni l'envie d'adopter les principes de ceux qui nous critiquent, par exemple l'autocratie. Ces critiques récentes nous révèlent quel est en Europe ce que Simmel appelle le roi clandestin, c'est-à-dire les croyances essentielles qui nous font vivre et espérer. Les critiques extérieures nous révèlent nos fondements et nous imposent de les reconnaître et de les respecter. Avec la guerre d'Ukraine, en constatant l'attitude anti-occidentale du Sud global, il nous faut encore réaffirmer notre fondement commun et ses raisons d'être. J'ai l'occasion en ce moment de mener des discussions de philosophie politique avec des enseignants-chercheurs chinois. Ceux-ci connaissent bien nos classiques européens. Et bien souvent, j'en ai honte. Beaucoup mieux que je ne connais moi-même Confucius ou Mencius. Ce sont des esprits brillants et fins, avec lesquels on peut débattre calmement et amicalement, même quand on se trouve en désaccord profond. Nous allons nous entendre très facilement sur le besoin d'ordre qui se trouve à l'origine du politique, sur le besoin social de hiérarchie et sur le fait qu'il faut chercher des hiérarchies justes, légitimes, légitimées par le mérite et non par la naissance, sur le fait que nous sommes, nous autres humains, des êtres de relations qui ne peuvent pas se prétendre indépendants de leur communauté d'existence. Nous allons nous rejoindre sur les excès utopiques de la politique qui produisent des tyrannies depuis la Révolution française de 93 jusqu'au communisme contemporain, chose que nos Chinois disent tout bas, mais ils le disent, et sur l'exigence pour le pouvoir de mettre en place des conditions favorables grâce auxquelles les sujets peuvent se procurer une vie bonne. Mais les désaccords radicaux, abrupts, arrivent quand on parle d'anthropologie, à propos de la démocratie. Comment pouvez-vous avoir la faiblesse et la naïveté de croire, me disent les Chinois, que tous les humains ont la capacité d'élire leur gouvernement? Une personne, une voix, disent-ils. Quelle sottise! Il y a des humains faits pour penser et pour commander, il y a d'autres humains faits pour obéir. Le fondement de l'unité européenne se trouve là, dans une certitude anthropologique. Là-dessus reposent nos régimes démocratiques, nos économies libérales et notre tolérance philosophique. On repère facilement ce fondement par contraste. Il est ce que les cultures extérieures ne supportent pas chez nous. J'y insiste un peu. Notre idée de la personne, qui vient du christianisme et qui s'épanouit avec la raison révolutionnaire, traduit une croyance selon laquelle tout être humain est revêtu d'une dignité supérieure, est capable de s'occuper de ses propres affaires et par extension seulement des affaires communes. La dignité supérieure de la personne signifie que l'individu ne doit pas être sacrifié à une institution, sauf en des circonstances exceptionnelles comme la guerre. Dans un livre blanc sur les valeurs communes, ou valeurs asiatiques,
Les Singapouriens décrivent ainsi les principes fondamentaux sur lesquels reposent les sociétés asiatiques. Je cite: la nation avant la communauté, la société avant l'individu. Les normes sociales collectives ont tendance à surpasser l'individualisme qui est à l'œuvre dans les sociétés démocratiques libérales. L'une des constantes des préoccupations de Lee Kuan Yew, le Premier ministre de Singapour de 59 à 90, et théoricien politique, est celle-ci. La prospérité nationale est le but exclusif de la politique, but auquel tout est subordonné. L'autonomie est accordée aux individus et aux groupes intermédiaires quand et seulement si cela peut servir l'État et la société. Faire passer la personne avant les institutions ou les organismes sociaux, c'est protéger la victime des abus au risque de mettre à mal la réputation de l'institution. C'est ce que nous faisons, nous, en Europe. C'est ce que raconte en Europe toute l'histoire de la famille. Par exemple, de plus en plus, on protège les personnes individuelles contre les perversions de l'institution. Regardez les récentes lois sur la pédophilie. Dire que la personne est cet individu capable de s'occuper de ses propres affaires et des affaires communes, c'est le fondement de notre démocratie. Chez nous, une personne, un vote, repose sur l'idée que tous sont également capables de décider des choses essentielles. Chesterton, que vous connaissez, est sans doute celui qui a le mieux dit cela dans son livre Orthodoxie. Je le cite. Tel est le premier principe de la démocratie. Les choses essentielles sont, chez les humains, celles qu'ils possèdent tous, non pas celles que certains possèdent. Le second principe est simplement celui-ci. L'instinct ou le souci politique est une de ces choses que les gens possèdent en commun. Gouverner, c'est un acte analogue à celui d'écrire des lettres d'amour ou de se moucher le nez. Nous voulons qu'un homme le fasse lui-même, et même s'il le fait mal. En somme, la foi démocratique est la suivante. Le soin des choses les plus terriblement importantes doit être laissé aux hommes ordinaires. L'accouplement des sexes, l'éducation des jeunes, les lois de l'État. C'est cela la démocratie. C'est en cela que j'ai toujours cru, dit Chesterton. Ça signifie ceci. Les choses profondes et importantes relèvent du sens commun et tous savent les faire. Éduquer ses enfants, écrire une lettre d'amour, se moucher le nez ou prendre une décision politique. Et nous voulons que tous puissent éduquer leurs enfants ou prendre des décisions politiques au sens large, parce que tous peuvent le faire. Je précise quand même, parce que ça peut paraître bizarre, je précise avec Chesterton, nous croyons fondamentalement, ici en Europe, que l'être humain ordinaire et sans grande instruction est tout aussi capable que le savant de décider s'il faut, en temps de paix, s'enrichir davantage ou bien protéger la nature. S'il faut, en temps de guerre, résister ou bien collaborer. La preuve historique, quand certaines de nos sociétés ont fait des choix qui se sont révélés par la suite tout à fait pervers, nazisme ou communisme, eh bien, les gens du peuple et les élites se sont trompés tous ensemble. Les intellectuels allemands se sont inscrits au parti nazi comme les gens du peuple.
Et on peut même certifier, je suis française, qu'en France, les gens du peuple ont compris la perversité du communisme bien avant les gens de l'élite. Ceux-ci, les gens de l'élite, sont restés marxistes pratiquement jusqu'en 1989. Naturellement, l'idée que l'être humain est une personne digne et capable relève de la croyance et non pas de la science. C'est sur cette croyance que nous sommes construits. Tout vient de là. Mes interlocuteurs chinois me disent « Vous voyez bien que vos démocraties fonctionnent mal. » Bien sûr qu'elles fonctionnent mal. Combien de temps allez-vous soutenir ce régime tellement absurde, fondé sur une croyance anthropologique absurde? Alors qu'un régime autocratique vous permettrait beaucoup plus d'enrichissement. Autrement dit, mes interlocuteurs ont tendance à penser que nous autres, occidentaux, sommes des idéologues, prêts à faire passer nos croyances anthropologiques avant les résultats économiques. Eh bien, je confirme ceci. Pour nous, l'autonomie des personnes a une valeur autant et plus importante que les biens matériels. Ainsi, nous sommes prêts à renoncer à une partie des bienfaits pratiques, utiles, efficaces, pour que la liberté personnelle puisse se déployer. D'où l'idée de subsidiarité qui constitue la suite et la fin de mon propos sur l'unité européenne. Je rappelle brièvement que cette idée proprement européenne, que tout le monde connaît, est la suivante. Il s'agit de laisser à chaque personne et à chaque groupe de personnes, quelle que soit sa taille, la maîtrise des actes qu'elle peut accomplir. Et il s'agit, par ailleurs, de secourir, d'aider chaque personne ou chaque groupe de personnes seulement quand elle ne peut plus se suffire à elle-même et quand elle a besoin d'une aide extérieure. Cela signifie toute l'autonomie possible doit être respectée à chaque niveau. Cela signifie que l'autonomie est une valeur, plus importante même que les biens matériels. J'y insiste. Et je vous donne un exemple très facile à comprendre et très simple pour bien me faire comprendre. Vous avez un enfant. Si vous laissez cet enfant user de toute l'autonomie dont il est capable, vous le laissez lasser ses chaussures, il va le faire moins bien que si vous le faisiez pour lui. Oui, mais il l'aura fait lui-même. Autonomie. La philosophie européenne estime que la personne se grandit par le déploiement de son autonomie, car votre enfant se grandit en lassant ses chaussures, même mal. Quel rapport avec l'unité européenne? Eh bien, le problème crucial de l'Europe institutionnelle aujourd'hui est que ses gouvernements, la Commission européenne et les autres responsables, cherchent sans cesse à centraliser les moindres décisions, à limiter l'autonomie des pays membres et des régions. L'institution européenne fait tout pour prendre en charge les décisions concernant l'éducation, la santé, l'immigration, etc., etc. Lors même que les pays membres sont tout à fait capables et désireux de prendre ce type de décision pour eux-mêmes. On peut dire que l'institution européenne rejette constamment le principe de subsidiarité qu'elle a pourtant consacré dans ses textes. Et on peut dire avec certitude que ce problème-là, précisément, a suscité le Brexit.
le développement des courants et des gouvernements dits illibéraux et donc menace l'unité de l'Europe. Beaucoup d'Européens n'acceptent pas que l'institution européenne ait voulu, par exemple, décider la politique de santé globale au moment de la pandémie. Ou encore, ils n'acceptent pas que l'institution européenne décide souverainement de la politique migratoire de tous les pays, dont les problèmes sont pourtant très différents. Ne serait-ce que les problèmes géographiques sont différents. Les pays membres veulent être autonomes. Et dans bien des domaines où ils sont parfaitement compétents et responsables, ils ne sont plus autonomes. Autrement dit, c'est pour ne pas respecter la diversité essentielle que l'Europe risque de perdre son unité. Je n'hésiterai pas à dire que les gouvernements de Bruxelles ont renié les valeurs européennes. Et je voudrais en quelques mots dire comment. Dans les années 70, c'est-à-dire quand l'Union européenne était encore dans l'enfance, ses dirigeants ont voulu approfondir la notion européenne de subsidiarité et en faire un pilier de l'Union, ce qui était parfaitement naturel. Cependant, aussitôt énoncé, le principe de subsidiarité se voyait traduit en son contraire et devenait, entre les mains des élites de l'Union, un principe centralisateur. J'ai mis une note pour expliquer comment se fait ce retournement. J'étais à Bruxelles à l'époque. Je vous laisse regarder la note. En effet, un nouveau courant politique puissant se déployait alors qu'on appelle la technocratie. C'est une pensée politique qui pose en principe que la politique est rationnelle et doit être menée par la science. Seuls les compétents peuvent donc gouverner. C'est l'inverse exact de la démocratie, qui suppose, comme je l'ai montré avec Chesterton, que la politique est une affaire de bon sens et de prudence aristotélicienne. Ces qualités que tous possèdent. Penser que la politique est une science, c'est une vieille théorie que l'on trouve chez Platon, c'est aussi la théorie chinoise de la politique. Nous sommes donc gouvernés aujourd'hui en Europe par un courant de pensée anti-européen qui veut une centralisation des décisions tout à fait contraire à notre identité culturelle. Il faudrait plutôt que chaque pays européen puisse, selon notre principe, l'autonomie, diriger lui-même sa politique d'éducation, de santé ou d'immigration ou autre, et décider souverainement pour les questions dites sociétales. Faute de quoi, les pays membres sont menacés de quelque chose comme le Brexit et peuplés de courants illibéraux anti-européens. Autrement dit, si nous voulons sauvegarder l'unité de l'Europe, il faut sauvegarder sa diversité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Labai ačiū profesorė Delsol. Thank you so much, Professor Delsol. Čia, man atrodo, šio mūsų forumo turbūt tikrai vienintelis pranešimas, kuris iš tikrųjų taip tiesiai taiko į Europos vienybės klausimus. I think this is the only presentation in our forum this year that is so directly addressing the issues of European unity. Ir jis
paliečia temą, kuri, man atrodo, ir Lietuvoje turi ir vienos, ir kitos pusės šalininkų. And it touches upon the topic that I think also Lithuania has advocates on both sides. Nes dažnai aš pats esu per pastaruosius, nors tikrai nesu nei politikos mokslų specialistas, net ne istorikas, bet mane taip pat dažnai paliečia tas nuolatinis klausimas, tai kaip mes čia turim gyventi. Pakankamai laisvoje federacijoje, kaip siūlo Chantal. So, although I am not a politician or a political scientist or historian, I'm also running into this issue of how we are supposed to live together in this loosely associated federation, as Chantal here suggests. Ar turim kurti centralizuotą, tikrą kažką panašaus į Jungtinės Europos valstijas? Or whether we should create something much more centralized, probably along the lines of the United States of Europe. Nemanau, kad mes čia šiandien išspręsim šitą problemą. I don't think we can resolve the issue today. Bet man kyla klausimas, Chantal sako, kad čia kaip tik Europos komisijos diktato problema, kad randasi, kad atsirado Brexitas, sakysime, kad randasi Orbanas. My question is this, Chantal is saying that the fact that Brexit happened and Euroscepticism emerge and Orban emerges is precisely the problem of the European institutions, like European Commission. Ir Prancūzijoje Le Pen. And also Le Pen in France. Man būtų klausimas, bet apie dėl Brexito galėčiau sutikti, bet jeigu, sakysime, kalbam apie Orbaną, tai tikrai kryptis į autoritarizmą ir tada jokių ten autonomijų vis mažės. Vengrijos kryptis ar Putino dar geresnė kryptis yra į autoritarizmą, į stiprią valdžią, kuri tada autonomijos palieka, visiškai naikina autonomiją, palengva. So I might agree about Brexit, but I think that situations like Hungary are rather autocratic ones that gradually eliminate autonomy at all and move in the direction of Putin. Tai klausimas, ar čia nelabiau tų globalių pietų įtaka negu kad Europos komisijos? So the question is if it may be more influenced by the global south rather than European Commission. Well, the question is about federalism. Tai klausimas yra federalizmo. Personally, I am federalist. Aš asmeniškai esu federalistė. I admire Switzerland, for example. Switzerland. And I would like a European global Europe as Switzerland. Aš pati esu Šveicarija. Aš labiausiai norėčiau pasaulinės Europos, kurioje pati būčiau Šveicarija. I think every country, your country, my country, are absolutely able to know what is politic for economy, for immigration, for health, and also for societal problems. I think it's impossible to hear bashing about abortion in Poland, for example, or
everybody is able to know what he's going to do and to think. Aš manau, kad kiekviena šalis, ar mano, ar jūsų, gali pati formuoti savo ekonominę politiką, socialinę politiką, spręsti visuomeninius klausimus ir visi tą gali padaryti už save. And the problem is, you speak about unity of Europe. It is a problem today. Europe was made on diversity. If no diversity, no Europe. Šiandien jūsų tema yra Europos vienybė ir problema yra tokia, kad Europa buvo sukurta įvairovės pagrindu, yra pastatyta ant įvairovės pamatų ir jeigu nėra įvairovės, tai nelieka ir Europos. Bet ateina Putinas ir aišku, Prancūzijai daug lengviau spręsti savo vidinės problemas ir išorinės problemas negu Lietuvai. So then along comes Putin and of course France has a much easier time solving its own inside problems than Lithuania does. Than Lithuania does. If Putin comes along, France is big and far away from Putin. Yes. And Lithuania is small and sits on the border of Putin. Yes. And we need. Yes. We need unity, but we need to stay difference. Tai reikalinga vienybė, bet reikia išlikti skirtingiams. Bet kaip priversti didžiąją Prancūziją domėtis, kas vyksta Lietuvoje? So how do you make the big country like France care about what happens in Lithuania? I hope so. I care, but I don't know if the French care really. I don't know. Aš viliuosi priversti, man rūpi, bet nežinau, ar Prancūzijai taip pat. But I think that Bet man lietuviškai sakyti? Aš manau, kad tą klausimą, kurį tu uždavėjai, galima labai nesunkiai apversti. O kaip priversti mažą Lietuvą rūpintis didelės Prancūzijos reikalais? I think the question that you just put forward can very easily be turned upside down. How do you make small Lithuania care about the issues in the large France? Tai kam klausimas? So, yeah, who gets the question? Jeigu klausimas man, tai aš taip pat galėčiau tik tiek atsakyti, kad man įdomu, kas vyksta Prancūzijoje. So I could answer almost the same way. I am interested in what goes on in France. Taip, aš suprantu, tai aš čiagi ne tam klausiu, kad mes rastumėm galutinį sprendimą. So it's not a question to help us find like final solution. Ten mačiau jau kilo ranka. Dėkui labai už pranešimą. Thank you so much for your presentation. Bandysiu dar kažkaip viską komplikuoti. I will try to complicate things here. Nes mano galva, kad skirtybės, diversity, gali nužudyti skirtingi dalykai. I believe that diversity can be killed by various things. By what? Various things, different things. Yes. Nes viena vertus taip Europos komisija, bet kita vertus tai, ką kalbėjo pranešėja, ji kalbėjo. One of them is European Commission, but on the other hand, what the presentation was about. Mes kalbėjom apie krikščionišką antropologiją. So we talked about Christian anthropology, kur yra skirtingumo pagrindas. which is the basis for the diversity. Bet vakaruose mes matome visada įtampą tarp krikščioniškos antropologijos ir
veiksmingumo mito arba veiksmingumo ideologijos. But in the West, we always see this tension between Christian anthropology and the myth of efficacy. Viena vertus galima prisiminti tą pačią Prancūziją, kai po Prancūzijos revoliucijos Augustas Comtas kūrė pasaulietinę religiją. On the one hand, we might remember France itself, where after the French Revolution, Auguste Comte was creating an Positive religion. lay religion, positive religion. Ir jis sakė, kad krikščionybė yra labai gerai tik be Kristaus. And so he said that Christianity is a great thing once Christ is out of it. Nes Kristus yra labai neefektyvus. Because Christ is so inefficient. Ir šiuo atveju mes matome vakaruose tą bendrą paveikslą visuomenės kaip fabriko. And so in the West, we can presently see this general picture of society as a factory. Ir šiuo atveju nėra didelio skirtumo, ar Europos komisija, ar Orbanas, ar ten Putinas siekia savo veiksmus. Tai yra skirtingi būdai siekti veiksmingumą ir žudyti skirtybės. And so from that perspective, whether it's Orban or Putin or the European Commission, those are all just different ways to aim for efficacy and kill diversity. Ir šiuo atveju, žvelgiant iš Lietuvos perspektyvų skirtingai negu Prancūzijos, pavyzdžiui. And so in this regard, if you look from the position of Lithuania, which is different than the French position, for example, tai mums buvimas Europos Sąjungoje kaip tik yra skirtybių didėjimas, ta prasme, skirtybių auginimas. then to us, our presence in the European unity is exactly the growing of diversity or increasing of diversity. Nes mes atėjome iš visuomenės, kuri buvo labai unifikuota, uniformuota. Because we joined emerging out of a society which was very much unified and uniform. Tai šiuo atveju bandau tą pasakyti, kad pavyzdžiui Orbanas lygiai taip pat žudo, ta prasme Orbanas paliktas savo lygiai taip pat žudo skirtybės, kaip ir Europos komisija. So in this sense, Orban, if taken as himself, is killing diversity just as much as the European Commission is. Nes lygiai tas pat tradicinė šeimos, tradicinių vertybių ideologija, tai nėra skirtybių ideologija, tai yra būtent bandymas uždėti uniformą. Because the same way this ideology of traditional family and traditional values, it is not an ideology of diversity, but rather it's an attempt to uniformize everyone and everything. I'm not okay. Mane patinka. Yes, the ideology of the Commission, the European Commission of technocracy, comes from some currents from 19th century, from Auguste Comte, from you are speaking. Tiesa, kad ta Europos komisijos technokratinė ideologija iš dalies yra kilusi iš XIX amžiaus Augusto Comte filosofijos. So it is a very long history, and European Commission didn't create anything. It took. Tai labai sena istorija ir Europos komisija čia nieko neišrado, jinai tiesiog perima. But I'm not okay when you're speaking about Orban. For example, when Orban in the constitution said that marriage is a contract between a man and a woman, it is a diversity about what happened in the commission now. It is something different. Bet aš nesutinku su to, kaip jūs dar kalbate apie Orbaną, kad jeigu Orbanas įrašo į konstituciją, kad santuoka yra vyro ir moters sandora sutartis,
Tai čia yra kitokia įvairovė negu Europos komisijų. Orban has a problem with Europe because he knows it's impossible in Brussels to say another thing that marriage can be between the same sex. It's impossible to say another thing. Orbanas Pešas nesutarė su Europą todėl, kad žinojo, kad Briuselyje negalima pasakyti, kad santuoka yra tarp vyro ir moters, negalima paprieštarauti tai vyraujančiai nuostatai. Sveiki, labas rytas, mano vardas Deimantė Rimkutė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pranešimą ir turėčiau vieną klausimą. Good morning, my name is Deimantė Rimkutė and I'm very grateful for your presentation and I have one question. Jūs savo pranešime kalbėjote apie tai, kad viena iš tokių pagrindinių idėjų Europos žemyno yra žmogaus autonomiškumas. So you spoke in your presentation that one of the main ideas in European identity is the autonomy of the person. Ir šią ypatybę pasižymė taip pat ir valstybės, kurios yra Europoje. And so the states also have autonomy, the European states. Ir būtent tuo pagrindu, kad ES pamina autonomiškumą, jūs kritikavote ES. And so you criticize the European Union because it undermines the autonomy. Mano klausimas būtų toks. Jeigu valstybės narės pačios įstojo ES žinodamos pačią ES struktūrą, so my question is this, if the member states join the European Union already knowing its structure, ar nėra taip, kad tai jos įgyvendina savo autonomiškumą savo pasirinkime? isn't it true that they realize their autonomy by making that choice? Ir tai nėra autonomiškumo pažeidimas. So it's not an undermining of their autonomy because they're exercising it by joining. Tai tiek, ačiū. All the problem is the definition of solidarity. Of what? In the definition of solidarity. Problema yra subsidiarumo apibrėžimas. I was with Jacques Delors in I-team in Bruce in 18 years. I was with Jacques Delors in Brussels. 18 metų buvo Briuselyje su Jacques Delors. To organize the speak about solidarity. Ir mes organizavome pokalbius apie subsidiarumą. And in solidarity you say all the autonomy when they can. Ir subsidiarumas reiškia visą autonomiją, kai galima, kai tas subjektas gali. And if they can't, help. O jeigu negali, From above you help. Okay? o jeigu negali, jam turi būti padedama iš viršaus. But the problem is they can what? Where is the level of the common good where they can't? Where is the level? Who defines the level? O problema yra tai, kad kur nužymėti tą ribą, kur nubrėžti tą lygį, kada jau nebegalima siekti bendrojo gėrio ir reikia tos pagalbos. Kas nusprendžia, kur yra ta riba? And Jacques Delors said, the level is very high. Ir Very high. Jacques Delors sakė, kad tas lygis yra labai aukštai. I give an example. Pasakysiu pavyzdį. If Brussels Commission says the level for ecology is very high, as Denmark level. Jeigu Briuselio komisija sako, ekologijos lygis turi būti labai aukštas, kaip Danijos. So, all the countries of Europe are unable.
Todėl visos Europos šalis negali, nepajėgia pačios. And so Brussels has to do anything. Todėl viską turi daryti Bruselis. So you speak about solidarity, but it is centralization. Kalbam apie subsidiarumą, bet iš tikrųjų tai yra centralizacija. And when I saw that, I left Jacques Delors. Ir kai tai pamačiau, I think it is something as a treason. You see? aš manau, kad tai yra tam tikra išdavystė. Ar keliam rankas? Dėkoju labai už atsakymą. Thank you so much for your answer. Aš turėčiau papildantį klausimą. I have an additional question. Na tai, aš pati esu teisininkė ir kiek man teko mokytis ES teisę, tai ES kompetencija apibrėžia sutartis. So my background is in law, and as far as I have studied the European law, it mostly defines contracts. Treaties of European Union. Ir tos ribos yra apibrėžtos tose sutartyse. And so those levels or those limits are delineated in the treaties. Ir natūralu, kad interpretacija jinai gali skirtis bei priklauso nuo socialinės realybės. So naturally the interpretation may differ and it depends on the social reality. Tiesiog turime taip pripažinti, kad tai yra socialinė realybė ir jinai keičiasi ir natūralu, kad niekados nebus tokia pati ES ir priklausys nuo skirtingų prioritetų ar problemų, kurios iškyla. Gerai, atsiprašau. Ir kadangi keičiasi socialinė realybė, keičiasi tų tekstų interpretacija. And so since social reality is changing, the interpretations of those texts is also changing. Ir taip tiesiog yra. And so that's just fact. That's just how it is. Ir tai nebūtinai yra problema, tai kaip tik yra gerai, nes. And so it's not necessarily a problem, it could also be a good thing. Yes, because there is an interpretation, constant interpretation, and constant new problems. See the health, the problem of COVID. Taip. Kadangi nuolat interpretuojama iš naujo, tai iškyla ir naujos problemos. Ir pavyzdžiui, sveikatos srityje neseniai turėjom COVID pavyzdį. So it is European Commission is obliged to take decisions about this. Ir Europos komisija yra įsipareigojusi priimti sprendimus tokiose situacijose. Aš dabar jau iš savo bokšto noriu vieną klausimėlį, mes vis kalbam apie Europos komisiją. I have a question from my own point of view now as well. We keep talking about the European Commission. Bet jeigu aš teisingai, čia aš jau su teisininkais baisu man kalbėti, bet jeigu aš teisingai suprantu. And I dare not argue with lawyers here, but if I understand it correctly. Tai vis dėlto galutinis, tikrasis Europos Sąjungos valdymo organas yra vadovų taryba. But as far as I understand, the main and final or top organ of leadership in the European Union is vadovų taryba. Kaip angliškai? Council of Europe, yeah. Council of Europe. Not Council of Europe. It's just level where the presidents of states are
Premier Ministers, it's top meetings. Not the Commission. European Council, yeah. Tai mes bandom sakyti, kad Chantal bando sakyti, kad Europos komisija yra tas kaltininkas. Komisija. So now Chantal is trying to say that the European Commission is to blame. Jis kalta už tą bandymą naikinti. The European Commission is to blame for all these efforts of destroying the diversity. Bet Europos taryba tai visada gali tam pasipriešinti. But the Council of Europe can always resist that, and sometimes does resist that. Yes, but in France we had a vote in 2005, and people said no, and one made a yes. And doesn't listen what people say. 2005 metais Prancūzijoje balsavome ne, o buvo nutarta taip. Tai ten neklausoma žmonių valios, ar ką žmonės sako. Bet tai Prancūzija taip pat balsavo. Prancūzijos prezidentas turėjo balsuoti taip, nes kitaip negalėjo būti. But the president of France had to vote yes then. Yes, but he wasn't alone to speak. Taip, bet jis toks buvo vienintelis. Matau, kad dar laiko yra, rankų mažiau, tai dar atsiprašau, pratęsiu diskusiją. I can see that we still have time and not so many hands raised, so I would like to continue the discussion. 30 metų gyvenu katalikiškoje santuokoje. I have been living in a Catholic marriage for 30 years. Niekados man Europos Sąjunga nesakė, kad tai yra Europos komisija, kad tai yra blogai. And the European Commission has never told me that there's anything wrong with that. Aš apskritai negirdėjau, kad Europos komisija neleistų santuokos ar pradėtų kažkam tai prieštarauti. Man tai skamba labai kaip propaganda. In general, I haven't heard so much that the European Commission would be objecting to something or forbidding something, and that sounds a bit like propaganda to me. Kai Orbanas konstitucijoje įteisina kažkokią šeimos sampratą ar daro panašius dalykus, aš nematau nieko krikščioniško, aš matau norą antikrikščioniškai kontroliuoti žmonės, o ne būtent leisti žmonėm būti. When Orban is writing in his constitution something about a narrow definition of marriage or a particular definition of marriage, in that I don't see anything very Christian, and on the contrary, I can infer a very anti-Christian desire to control instead of letting people be and letting them decide for themselves. Kai aš matau Europos kritiką, kur tikrai aš prie jos prisidėčiau Lenkijai, Lenkijos valdantiesiems ir Vengrijos valdantiesiems, tai nėra kritika, kad jie labai nori būti saviti. When I see the European criticisms to the leaders of Poland and Hungary, I don't think, well, I would agree with that criticism, and I don't think that it's a criticism about them being very diverse. Būtent, man atrodo, priešingai, kad bandoma daryti tas visuomenės, leisti tom visuomenėm būti įvairesnėm. I think it's on the contrary, the pressure is to allow for more diversity within their societies. I'm not okay neither with the politics of Polish people now, Polish government now. Aš nepritariu dabartinės Lenkijos vyriausybės politikai. But the problem is not here. The problem is to know if they are okay, not to agree
what the other countries said. The problem is that now politics is replaced by moral. Bet problema yra ne tai, kad problema yra tai, kad politika keičia moralę, kad negalima nesutikti, ta prasme, negalima leisti, bet kitai šaliai nesutikti su kažkokiam pažiūrom. The problem is not to know if they are good, we are good, they are bad, we are... No, it is a political tolerance. Political democratic is that they don't agree. We don't agree. We can say it. It's not all. Problema yra ne tai, kad čia mes geri, o jie blogi, ar atvirkščiai, bet kad tokios politinės tolerancijos problema, kad demokratijoje turėtų būti priimtina tiesiog nesutarti ir likti nesutarti. Aš iš tikrųjų ne tiek diskutuoti noriu, bet noriu tokį vieną aspektą pasakyti gal pasvarstymui visiems. I'm not so much engaging in a discussion here, but I would like to point out an aspect probably for everyone's consideration. Man atrodo, kad šitame pokalbyje gal kažkaip pasislėpia dar vienas toks dėmuo. I think there's another ingredient somehow hidden within this conversation. Tai yra pačios Europos komisijos ir turbūt čia plačiau reiktų sakyti tos vadinamosios eurobiurokratijos įvairovė. Which is the diversity of the European Commission itself and even more broadly what is called Euro-bureaucracy. Man pačiam, kiek teko kelis kartus būti Briuselyje įvairiuose susitikimuose, I have attended various meetings in Brussels several times myself. Labai skirtingomis temomis ir dėl skirtingų dalykų. On very different topics and issues. Ir su skirtingais iš tikrųjų ir tais biurokratais. And really with very diverse bureaucrats. Bet vienas dalykas, kuris pasikartoja visais tais atvejais. But one thing that is recurrent in all those cases yra, kad kai žmonės prisistato per susitikimus, is the fact that when people introduce themselves during those meetings, tai iš karto po savo vardą ir pavardės jie sako savo tautybę. So immediately after they state their first and last name, they point out their nationality. Ir labai matosi, kad tai jiems yra nepaprastai svarbu. And you can tell that it is extremely important to them. Ir vėliau, kai diskutuoji, jie beveik intuityviai kalba savo valstybių interesais. And later when you engage in discussions with them, they're almost intuitively talking in the interests of their state. Tai man atrodo, kad šitas ta empirinė patirtis mano visiškai nepagrįsta kažkokiais tyrimais. So this is entirely my personal empirical experience, which is not based in any kind of research. Bet man jinai sako, kad mes gal ne visada teisingai įsivaizduojam tą biurokratiją kaip milžinišką mašiną, kuri labai kryptingai veikia. But to me it means that maybe we're not always correct when we're trying to imagine this bureaucracy as some sort of machine that is always working towards a goal, always has a direction. Nes man atrodo, kad jinai šita kryptingumo prasme, jinai tikrai smarkiai nusileidžia bet kurios nacionalinės valstybės biurokratijai. Because I believe that in terms of direction or having a direction, this bureaucracy is always behind each and every bureaucracy of member states. Any national bureaucracy. Yeah, any national. Any national bureaucracy is more efficient, more directed than Euro bureaucracy, to my opinion. Thank you. Yes, I understand what you say. The danger in that sort of organization as Europe is that
everybody who works here thinks before about his own country. Suprantu, ką sakote, pavojus yra toks, kad visi, kurie dirba tokioje organizacijoje, iš tikrųjų pirmiausia galvoja apie savo šalį. Yes, we have to fight against that, to have a unity and to do sort of everybody thinks about the unity of Europe. Ir tam reikia pasipriešinti siekiant vienybės ir pasistengti, kad visi galvotų apie Europos vienybę. I think that if there is an advantage of the war, it is that one. In the war, everybody is obliged to think about the unity. Manau, kad jeigu karas turi privalumų, tai šitą, nes per karą visi yra priversti pagalvoti apie vienybę. Ačiū už pranešimą visų pirma, ir jis buvo krištolo skaidrumo. Thank you for your presentation, and it was crystal clear. Bet aš visgi su argumentu negaliu sutikti iš pat jo pagrindų. But I cannot agree with your argumentation from the very grounds of it. Galbūt tai ir yra didysis skirtumas tarp liberalių konservatorių ir konservatyvių liberalų. Which may be the great difference between liberal conservatives and conservative liberals. Ir dviejų, sakykime, atitolusių vienos šalies ir kitos požiūrio taškų. Oh, and the points of view of two distant countries. Ir manau, kad pats klausimų atsakymų sesijos formatas nelabai tiktų išsiaiškinti patį argumentą, apie kurį čia mes bandom kalbėti. And I think this format of question-answer session is not great for figuring out the very argument that we're trying to discuss here. Tai būtų labiau vakarienės, ko gero, formate tinkama padaryti. A dinner format would probably be more suitable for that. Ir todėl aš bandysiu prie kitos pusės šitos temos. And so I'll try to approach the topic from another direction. Ir aš manau, kad pats jūsų teiginys yra konstruojamas iš labai pro-prancūziškos pusės, iš nutolusios nuo rytų flango šalių pusės. So I believe your very thesis is constructed from a very pro-French direction, which is very distant for the countries of the Eastern flank. Ir tai yra labai svarbu, kai mes kalbam apie Europos federaciją, apie Europos Sąjungos ateitį. And it is very important when we talk about the future of the European Federation and the future of the European Union. Ir kita iliustracija buvo tekstas, kurį jūs pasirašėte kartu su įvairiais žmonėm, kaip Remy Bragas, Rodžeris Krutanas, amžinatilsis ir taip toliau. And another illustration of that was a text that you signed along with other significant people like Roger Scruton and Remy Bragg. Ir tas tekstas, aš tikiu, kad jis vakarų Europos intelektualams buvo svarbus ir nukreiptas į problemas, kurios buvo akivaizdžios. And I believe that text to the Western intellectuals was important and seemed directed at problems that were obvious or glaring. Bet man, kaip konservatyvių save laikančiam, kaip konservatorių partijos nariui skaitančiam tai rytų Europai, but to me, as a member of the Conservative Party, who is reading it from Eastern Europe, norėjosi sušukti, kaip Danutės Gailienės knyga vadinasi, ką jūs mums padarėt. I wanted to yell the title of Professor Danutė Gailienės book, which was "What have you done to us?" Nes tokie pareiškimai rytų flange tampa įrankiu dešiniesiams populistams ir alternatyviai dešiniai atsirasti diskurse. Because texts like those become a tool in the Eastern flank for right-wing populism to emerge. Ir gal tame ir yra esminė problema. Kartais mes vis dar esame per daug atitolę vieni nuo kitų, kad suprastume vieni kitų problemas.
And maybe that is the central problem, that sometimes we are still too distant from each other to be able to understand each other's problems. Ir jeigu mes turime pavyzdį Šveicariją, ji yra mažytė, todėl ta distancija niekada nebuvo tokia didelė. And so if we take Switzerland as an example, it is tiny and the distances have never been too great in there. Ir esminė distancija gal netgi nėra matuojama kilometrais, ji vis dar yra mentalinė distancija. And the central distance is probably not measured in kilometers, it still is the mental distance. Ir jeigu mes kalbam apie federacinę ateitį Europos, mes turime būtent prarasti tą etninės tapatybės matmenį kaip patį pirmą ir tapti labiau vieni kitus suvokiantis kaip europiečius. And if we are to speak of federal future of Europe one way or another, we should probably lose this national element as the first one and see each other as kind of closer to each other. Ir visgi manau, kad tai būtų problematiška dėl tokių dalykų, kurie yra tiek Rodžerio Skrutono ir tiek kitų konservatyvų žmonių matomi kaip problema prarasti etninę tapatybę. And I think that would be quite problematic because of the things that people like Roger Scruton and other conservatives see as a problem, which is, for instance, losing this ethnic or national identity. Or identity? Ta prasme, kaip tada mes kurią pusę turime pasirinkti? Yeah, and the question is then which side are we supposed to choose then? Nes tai yra situacija, kur mes negalim vienu metu ir suvalgyti pyrago ir pasilikti jį rytojui. Yeah, because that's a situation where you cannot really eat the cake today and also keep it for tomorrow. Thank you. I appreciate you are speaking about my great friend Rémi Brague. I think you are speaking about la voix romaine. Rémi Brague, Philippe Benetton. Yes, they're my friends. I saw that in the second chapter of this text. I think there is no real question. I am okay with what you say. Man atrodo, čia, tikro klausimo ir nėra, sutinku su jūsų pastabom. Bet pasirinkimas turi būti tarp etninės dimensijos ir... No, the question is about the choice between ethnic dimension and European dimension, like when you have to make the choice. If you see federalist countries, there is no contradiction. If you see federalist countries, there is no contradiction. Jeigu pažiūrėtumėt į federalinės valstybės, tai tokio prieštaravimo nėra. Bet daugelis jų yra sukurta tautinių pagrindų, tiksliau, kažkokios monolitinės kultūros pagrindų. But most of them are created, most of those federalized states are created still based in either ethnic background or kind of monolithic monoculture. But in Europe there is a common culture. Bet Europoje taip pat yra bendra kultūra. When I come here, I find people like me. Kai atvykstu čia, sutinku tokius žmonės kaip aš. Bet gal kultūra nėra vien mokėjimas valgyti su šakute ir peiliu. Tai yra supratimas mūsų bendrų. But maybe culture is more than just eating with a fork and knife. Yes, but there is no real difference. Per daug mes kalbam? Ne, Dovydas per daug kalba ir tyčia mikrofoną. Dovydas taip aistringai pakalbėjo, kad mane išprovokavo, aš gal būčiau patylėjęs. So Dovydas spoke here so passionately. Dovydas is the previous. He spoke so passionately that I feel provoked. I might have kept my silence. Bet tokia jaučiu pusiau pareigą būti iš tų šeimininkų, kurie atsistoja į svečio pusę. But I feel an obligation to be the kind of host who would take the side of the guest. Bet čia juokais, jeigu rimtai
Girdžiu tokią problemą, apie kurią pats paskutiniu metu nemažai galvojau. But that's a joke. Seriously, I hear a problem here that I have thought about myself for quite a while now. Aš apie ją nesu kalbėjęs niekada labai išsamei, dar turbūt ilgai nekalbėsiu. I have never spoken about it myself at any length, and I probably won't for some time to come. Vien dėl to, kad dar nemoku jos tiksliai ir aiškiai suformuluoti. Simply because I'm not yet able to formulate it exactly and precisely. Aš kol kas galiu tokiom keliom nuojautom ar jausmais labiau pasidalinti. I could rather share a few feelings or insights. Tai dabar tikrai netaikau asmeniškai Dovydui. So there's nothing personal towards Dovydas in here. Nes tas motyvas nuolat pasikartojantis yra Lietuvos ir turbūt daugelio rytų Europos valstybių viešoje erdvėje. Because this is a recurrent motif in the public discourse in Lithuania, but also in other Eastern European countries. Mes labai dažnai kalbam apie distanciją ir labai dažnai sakom, kad svarbiausia ne kilometrai, o kultūrinė distancija. We often speak of distances, and we often say that mental distances or cultural distances are more important than kilometers. Distancija čia aišku yra tarp mūsų ir kažkokių tų senosios Europos, ar kaip ten ją pavadinti. And of course, by distance here we mean between ourselves and what could be called the old Europe. Ir mes tą problemą tarsi objektyvizuojam, kad čia objektyviai egzistuojanti distancija. And we sort of objectivize the problem as if the distance is objectively existing. Bet potekstė tai iš tikrųjų yra visą laiką ta, kad tai jie negirdi mūsų. But what we really mean underneath it all is basically that they're not listening to us. Kas mano supratimu jau nebėra tiesa. And I do believe that this is no longer true. Kažkada galbūt buvo tiesa, aš kažkada gal ir pats būčiau panašiai pasakęs. It was probably true once, and I would have said something like that myself once. Bet vyksta labai daug dalykų Europoje pastaraisiais dešimtmečiais ir mes gal ne visada jas spėjam sekti, man atrodo. But a lot of things are going on in Europe over the past few decades, and maybe we're not always great at keeping track of it. Aš gal vieną tokį tik tai kaip pavyzdį paminėsiu vieną lūžinį momentą, kuris su mano konkrečiais sritimis susijęs. I will just mention breakthrough moment as an example, which is directly related to my own field. Čia turbūt buvo prieš kokius 5 ar 6 metus, kai Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą vienoje svarbioje byloje. It happened about 5 or 6 years ago when the European Court of Human Rights made a decision in an important case. Kuri buvo susijusi su rezistencija po antrojo pasaulinio karo. Which was related to resistance after World War II? Anti-Soviet resistance after World War II. Guerrilla war, yes. Man atrodo, kad byla buvo iš Latvijos, jeigu teisingai atsimenu. If I remember correctly, the case was from Latvia. Bet tai nėra labai svarbu. But it is not very significant. Todėl, kad svarbiausias momentas toje byloje buvo teismo aiškus pasisakymas. Because the main thing in the case was that the court stated very clearly kad iš esmės tai sovietinis genocidas yra tolygus nacistiniam ir ten buvo gal pabaigsiu mintį. Iš esmės buvo pasakyta tai apie ką mes laiką svajojam, kad daugiau ar mažiau abu totalitariniai režimai beveik nieko nesiskiria. Jų nusikaltimai yra vienodai nusikaltimai, taip galima pasakyti. That the genocide carried out by the Soviets
was pretty much equal or equally evil as the crimes of the Nazis, which for a long time had been our dream of, equalizing the two regimes and admitting that we have suffered as much as the victims of the Nazis. Tai man asmeniškai, va šitas lūžio momentas taip labiau surezonavo. So to me personally, this breakthrough moment was very significant, meant a lot. Bet manau, kad galima būtų daug daugiau tokių panašių pavyzdžių pririnkti. But I do believe that we could find a lot more examples like that. Ir tas mane veda prie išvados, kad šiaip jau mes esam senokai išgirsti ir nuolat girdimi. And that leads me to conclude that, in fact, we have been listened to and we have been heard and we are being heard for quite a long time now. Ir jau dabar turbūt būtų laikas mums kaip visuomeniai pradėti daugiau žinoti ir girdėti tą senąją Europą. And it's probably time for us as a society to start listening and learning more about the old Europe. Ne ta prasme, kad ten mokytis kaip iš mokytojo ar iš pavyzdžio. Not in the sense of following them as a teacher or a role model. Bet labiau tiesiog žinoti apie tai, kas yra tavo gyvenimo dalis. But more in the sense of simply being aware of what is part of your life. Ir man atrodo, kad čia, aišku, asmeniškai čia daug yra žmonių, kurie kažką žino apie Europą, ar ne, ir daug žino. And of course, most of the people here know something of Europe and know a lot, probably. Bet aš turiu galvoje, kaip mes, kai kalbame visuomenių vardu, tai manau, kad bent jau apie Lietuvos visuomenę tikrai galėčiau tai pasakyti, kad labai yra daug, ko mes nežinom ir nelabai domimės, tiesą sakant. But I mean it on more of a societal level, that the Lithuanian society is very often quite unaware and not very interested. Ir manau, kad jeigu mes norim tęsti tą diskusiją apie distanciją, and I believe that if we want to continue this discussion about distances, tai mes turim įgyti ir žinojimo daugiau, ir daugiau empatijos tos senosios Europos atžvilgiu. Then we must acquire both more awareness, greater awareness, but also greater empathy towards the old Europe. Nes kitaip mūsų tas nuolatinis distancijos pabrėžimas pasidarys nebesąžiningas. Because otherwise, this constant emphasis on distances on our part will soon become unfair. Aš trumpai tik tai įsiterpsiu, kad kaip tik todėl aš vienas iš pirmųjų mano pasakymų, kaip aš džiaugiuosi, kad mes čia turim Madame Chantal. Which is why I said at the very beginning that I'm so happy that we have Madame Chantal here. Čia mano pritarimas tavo minčiai. This is how I agree with your idea. Chantal, ar norit ką nors pasakyti? Do you want to reply? No, I hear. Gerai, Nikolai, paskutinis klausimas. Last question from Nikolai. Pranešimo esmė, viena iš esmių, mano supratimo, yra apie struktūrinį konfliktą tarp nacionalinės valstybės, Europos Sąjungos ir Europos komisijų eurokratų. One of the main points of the presentation, the way I heard it, was the structural conflict between a national state and the bureaucracy. Or potential conflict, let's say. Yeah, potential. Tačiau turime ir kitą dimensiją to konflikto, tai yra konfliktas tarp dalies visuomenės ir jos nacionalinės valstybės. But there's another part of the conflict, which is that between part of the society and its national state.
Kaip pavyzdį galiu pasakyti Lenkijoje, mes turime be galo polarizuotą visuomenę šiuo momentu. So my example is Poland, which is currently a very polarized society. Ir mes turime milijonus Lenkijos piliečius, kurie nesitapatina su esama nacionalinės valstybės politika. And we have millions of citizens of Poland who do not identify with the politics of their nation state. Ir šie piliečiai kartais labiau apeliuoja būtent į bendras europietiškas vertybės, nei apie tas vertybės, kurios bando tapatinti visus Lenkus jų vyriausybę. And these citizens, this part of the citizens, they sometimes appeal more to the common European values than to the values that are kind of ascribed to all the Poles by their government. Ir ši situacija kol kas neturi sprendimą, sakyčiau, netgi progresuoja. And so far, this situation doesn't have a resolution, and it's probably even progressing. Kai buvo Bernardo sakyta apie tai, kad yra Europos politikai, kurie identifikuoja save su savo šalim, tai Lenkijoje mes turime priešingą situaciją, yra politikai, kurie neidentifikuoja su savo dabartinė politinė šalimi. So when Bernardo spoke about politicians who identify themselves with their country or their state, in Poland we have the opposite situation where politicians do not identify with the current government or the current situation in the state. Ir kaip pranešėjus nuomonė, koks sprendimas galėtų būti šiuo atveju ir koks turėtų būti Europos komisijos vaidmuo, turint omeny, kad turime nacionalinę vyriausybę, kurios šalyje yra tokia situacija. So what do you think the solution could be, and what could European Commission do about a country like that, where the situation is like this? We have a big polarization now in Occident in general. We have a big polarization in US. Šiuo metu polarizacija labai didelė visose vakaruose ir, pavyzdžiui, taip pat ir Amerikoje. And we have the same in Poland, and we have the same in France, with the middle society are for Mélenchon and the middle for Le Pen. Ir tas pats vyksta Lenkijoje ir tas pats vyksta Prancūzijoje, kur pusė visuomenės palaiko Mélenchon ir pusė Le Pen. There are a lot of things to say about this. It is a very problem. Apie tai būtų galima daug kalbėti ir tai labai didelė problema. But about Europe, I think Europe has not to take party and to say one is good, one is Satan. Europe has not to do it. Bet Europoje, aš manau, kad Europa neturėtų rinktis šalių, neturėtų sakyti, kad viena gera, o kita tai jau čia pats šėtonas. Because all are European. We can say okay or not okay, but all are European. Nes visi yra europiečiai ir mes galim jiems pritarti arba nepritarti, bet jie vis tiek lieka visi europiečiai. Tai gal ir likim europiečiais ir darykim pertrauką. So let's be European and take a break.